जों ठीक जागा फाइनो फैगा ताबो बियाव कथैयामो mo bin garing tar yang bo ora hub khale थैना नि गारिं मो bin hu kai ko mota mo toksa Watunya wati hiya kayai mayung beng nani bagai khorosa takung thitamo bai phailai jakha rabat bagan kami ni buhuk tapuk tai buhuk song sini borok lang nan mathang lang tho bong ni mayung ram talang tho thua bani bagan khayo sini borok lang nan mathang kalang tho mas ma kalang na dikha borok tini borok oro mayung no rombit langna borok tini soi marinai tarpore je bothajangnai no bo bono khodipuron marnai chakri kaisa marnai tai borngo tak chai tong thane mane rang 10 lakh jora khai borok baye thai marnai tai din busabdi pisi mai borok chakri bo kaisa marnai ngai tai te kaisa kok khungka kai je borok butharjangmani no kes ungya mayung bai je mayung no butharu hnai agi kes ngai mani no tei nang taktam sanai borok tini amundagi ang saka mane mayung no borok tini apusino rom maya ke borok kowit langnang thu je kemat langnang thu mane tini je mayung je kun tak lai thibo judo kem ni bum ngui kes nya ti khayai borok tini aborok joto soi porori ma boja sake pon thuito je keman thitu bo abotai norongni public ni kuno demand kre ta fresh ni kuno demand kre inga jat mane bo theipan tongto boifan botha tongto jeteka phono kamini borok tini thiga ni thei chomon ya gulo phono o je mayung ni bagi kun kesing man glak o kesing mangla khaikai borok tini soi podoi roi pura kagos lekho to babe marinai jodi klang yang ke tamung nai aboni statement जों abo haige kelang yang hangai जों borong tini khopung sapung sapta hijapan जों borong gerwo di tonai nene mung hungkai anbung hai kisut debrma kami hungkai para hangai musrai para hambai tabuk जों tini angko ufugo kam khai dongman mikmu hapo pe tong nei tabuk mikmu hapolok nayen phelegase ta pe sor asu kompro mayung bolong at kaise posa phai sung ri thirka hangai जों khalai ka जों khoyuna phai mane ngai bokhai kharmali abutu kozai jong aro hai bonoram tnakha mayung hangai जों amon pore hangai जों khoda thigasa thanga जों saimalia ngai जों khare akone bhangkai ni hilai ka ni hinman bisingo puspata kai ka ta pore ang parao borok na harai mane songnai thika hangai kething lasung kethima pore hangai जों yang jano ka hangai tamuni atarong जों saba bai kita sama bisingo bor khanan saba ka pore bor saba ka hangai ta pore tak pore ka hangai pore songo जों bare bat agi deli no parao phai nok sibai jong nok sibai jong bor futu ka sislango nogo जों nok sibai mani khodi puron nai bagan sibai khodi puron nai rija jaga bo abo bro active hai nan digi thaya takbo thangya Engkai je borok thei tongmani de ham na kiba bufang sabai mani ba o je thalik sabai mani aboni sai borok theimara bisi khoting khungna na kiba o thalik sabai man khoting khungna sala nang gesa sagade borok tini o jaga mayung bai tini borok botha jaga borok tini forest or tini borok ni soyung phai sopajak borok tini o jaga paling bisungno jubab kaham gai thangnang tho borok tini oro jubab bengha जों borok जों pal khayai borok जों tagru koklanya engkai te kaisa kok engkai je mayung to kobangma jagao buthari tongo lukurok je hukhaba khaichanai eba bolongo thangai muya wa tanchanai rokno buthari tongo tai nago thangai bo sukurum sikurup khai tongo
mairum chai tongo mai chai tongo nok sabai tongo engka ka o je mayung ni bagui norok agi rok kok da saka je mayung no oron jaga ni norit lang de jeng mayung oro jeng tongkhang ka chini borok tongnani kosto nok sabai jago borok butha jago ni norok abahiro objection kha khakia जों इको आं निजे इको ताबो एप्लिकेशन जों दङ फरेस्ट अफिस कला कला बागान अफिस आं इको आजगा आं जे कागज मान इको सारबो दङ ओंगाय दिना आं बिननि एप्लिकेशन काबर नगो फाइ निजे डाइरेक्ट फुट बुइलाम फाइया बागान सिबाय बागान फुट बुइलाम फाइया बरक जोंनो साव दिन साव जों साव बरक हर जों साव का बरक फाइ डिउटि खाइफाया तारपरे बरक जोंनो बाजिरो रखनाय साव बाजिरो रखया जे ओ कुटुं कुटुं सिमें दुइबार बाजिरो हका हांगा आमन बरक जोंनो ताबो बरक कुनु खेल खाया engka o mayung no khe borok kun jaga bank itlang ya na बरक चिनो जानि माइनो ताक बसिन यांतै बरक माइं बें फै कोबासि बना engka norok bare bar aba heke objection khai tomani yagulo mayung borok ro saw itlang ya o lukurong no buthar jagai tongkho engka kai tabuk borok mayung sitlang li engka norok o mayung no tam khainai eba tabuk department je forest department eba tiprasa hamkrai bedek member kuma joma dia epore bo bolong montri bo bono engka kai tabuk bono le norok objection kha khai kya gibo आं मेबार न खाइ जों अफिसन खाइखौ जों अरो बरक जे नक सिबै जागो बागान सिबै जागो बारा माइं फायो नगो माथुले मासल एंलाय जों जों फरें खबरना का बरक खाइका वाइसौ हरो माइं बेंनाय रखम दङ बरक खाइ नाय थांबायो नgai बरक आफ्रु बाजे एक दजन रहिक्ला हङ गाय जों ताबुक माइं बरक फेमास दाम गरे माइं फेमानि जि बरक दाम जागो गाय दिना आगि रग अरो गोबां मा माइं अंगो फुरु माने बरक खायै जोंनो पाराव टयथ खायो माने टसारिं खायो नरगम बोथारो आहायंगो होनो जोंनो टसारिं खायो आबाहाय बरक आगि खाइ थांदा यांगो बरक बलंगो आसको माइन खलाय थायो engka tak borok thimani yagulo engka kai tak forest department nok tam painai je mayung no norok tosaring khaimani no chajak yang ungke borok thimani kai norok tam wan sungnai tabuk norok ni o je nahar mung forest department sakao nok tam sil chanai tabuk saji जों दिनै जे फरेस्ट दत्त मन्त्रि मेबर मा सार बतिनि बसिनि बरक बरं बेलेग मन्त्रि बरं बेलेग हामग्रा मन्त्रि बंनि बब्बो जाजा सयं सिन बरं नयो ब ताक ब चिनमो एरिया ओ जे इलेक्शन लाइ थामन परे बरक खायै ताक ब मायुं नक सिबाय जामान फान थो जे बां तो बखरि पुरमै फाया ब फाइबो नाइ थाबाय को बासिबाना tak bu phayako फायाको engka abono norok tabuk je o mayung no norok tabuk tam khaine wansuk je borok thimani teinai norok to kobangma objection khaikya mayung no nordi mayung no tlang di ne norok khaikya o khaiman bisinti butlang jagi angkai norok tabuk mayung no jodi buthari sikangke forest norok tam khaino बरक तिनि बिसिं न म माइं न अरनि बेंगित लांनांथो आबन बेंगित लांय हंगाय जों तिनि बरंग जों तिनि अर पाल खाय कासुय दनाय do hambani mungkai आनबुं किसुक देब्र para hangke पारा हम मुस्काय पारा o thainani mungkai थुने मुंह बिसुराय botam khai बहंगाय ग जगा न बलंग हुक खायै आं बायनो निजि हुक खायै दङ हंगाय आजगा हुक खाय दङ तमा इको हुकाय जगा न गानाव न आ हुकनि होय अर फायतानि हंगाय माइ मान खायया do hambai tako অ্যাকচুয়ালি আজকে যে লোকটারে হাতি মারছে এই লোকটা সকালবেলা তুলাসিকর বাজারে গেছে তুলাসিকর বাজার থেকে অনুমান 11টার দিকে বেক হয়ে আইছে আইয়া এর মহিলা জুমে কাজ করতে আসিল ওই মহিলার কাছে আইছে আচ্ছা ঘন্টাখানেক পরে কইছে কয় আমি কত বাসকরুল নিয়ে আই তো গ্রামবাসী আরও 5-6জন লোক ছিল ওনার সঙ্গে তারা বাসকরুল উড়াইতে আইছে গভীর জঙ্গলের ভিতরে একটা জায়গায় বইয়া রেস্ট করতেছে তারা এই সময় জঙ্গলের উত্তর পূর্ব দিক থেকে একটা বড় হাতি বাইরে আইছে আইসে পরে তারা দেখিয়া দৌড় দিছে বাঁচার চেষ্টা করছে তো দৌড়াইয়া বাগতে পারে নাই অন্যরা বাগলেও এই ভদ্রলোকের হাতি ধরে নিছে ধরে নিয়ে অনেক দূরে যে জায়গাতে ধরছে এখান থেকে আর অন্তত 50 গজ দূরে নিয়ে পাড়াইয়া মারছে এই হলো মেইন ঘটনা পরে যারা সঙ্গী সাথী আসিল তারা দৌড়াইয়া বাড়ি করে গেছে যাইয়া খবর কইছে তারপরে অনুমান 1:01টার দিকে আমাদের থানায় খবর গেছে কোন থানাতে স্যার চাম্পাহাওর থানায় চাম্পাহাওর থানায় খবর গেছে তখন বড়বাবুর আদেশক্রমে আমি স্টাফ সহ স্পটে আসি সঙ্গে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরাও আসেন আমরা যৌথভাবে ভেরিফাই করে দেখি অ্যাকচুয়ালি যেখানে ঘটনা ঘটছে ঘটনাটা কল্যাণপুর এবং চাম্পাহাওর থানা জুরিডিকশনের অ্যাডজয়নিং এরিয়াতে তো পাশাপাশি হওয়াতে আমি ডেড বডি এখন রিকভারি করতেছি করে হাসপাতালে নিয়ে মানে ঠিকই হাতি যে মারছে ঠিকই মানে স্পটে পাইছে না হ্যাঁ অবশ্যই হাতি তো মারছেই ঠিক আছে স্যার ওকে থ্যাংক ইউ